daddy finger. How do you? Mommy finger. Here are you. Huh? Who are you? How do you? Siyempre, ah, patay. Langgam. Patay. Langgam. Hindi nga, ring ring. Ring go away. Kamati. Water that. Rain, rain. Kakao. Kamati. Patay. May fish finger ba yan? Daddy finger. Nakakaapat na tingin niya yan eh. Dudu. Sibidi. Iyayu. Hiwayo. How do you? Colors. Red, orange, yellow. Complete mo na. Colors, the triangle, no already. Wala? Ay. Ang dami mo na. Ayaw, ayaw. Sige, iba naman. Umin. Inumin. Ano inumin mo? Tamis. Yari Tamis? tayo dyan. Matamis nga. Dapat Sarap. sarap. Matamis. Lagot ka na. Maton. Pero lumari. Tapos. Uuling na kami. Maton. Tapos. Ingay na. Nakingay motor. Ha? O ano? Anong gusto mong ulam? Pasit. Pansit? Ano pa? Paksiw. Ano pang gustong ulam? Papalingki si Lula. Anong gusto mong ulam? Ulam. Ano? Paksiw? O Ano, adobo? Paksi? Ano? Dabo. Adobo. O adobo? Red chicken? Chiki. Sawa na. Ayaw. Paksi. Ayaw na. Favorite mo yung na. paksiw ah. Sawa na. Sabi mo, sawa na. Ayaw. Ay, ayaw. Ayaw na. Sige. Ayaw. Okay. Ulam. Kanin lang. Gusto mo sabaw. Kanin. Sabaw.